Doon kami galing sa baba, yun o. Then, yung nakikita nyo, yung mga stairs, to, haba niya, no? Oo. Ayun, no? Hanggang doon. 其实爬那也没啥。小心把别人的手机碰。 Tapos, ayun pa. Mataas pa rin yung mountain. Oh my gosh! Hindi tayo galing, hindi pala natin tayo. 来，我们所有阿洞团的第一段5个电梯搭乘结束，前方顺楼梯往上走，马上到达天安门门口。跨门槛儿摸神兽，过了天安洞，还要坐7个电梯才能到山顶，还有7个。可以在这里看看他们爬到哪里了。来，后面阿洞团的，请顺楼梯往上走，到洞口去了啊！过了天安洞再坐7个电梯到山顶。那个吧，应该是，还有那个黄色，我就是穿黄色衣服。 Pupunta kami doon sa lugar na yun, no? Ayun, ang tsatsaga nila, oh. Ano? Ayun, no? 估计爬到了哦。不可能，估计还在走着呢。我记得他穿的是黄色的冲锋衣吧？啊，来，快，快，快！哎，别跌！